हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ वीडियो आई होप आपने समस्त बहुत भल और बहुत सुस्थ थे। तो आज वीडियोर टॉपिकटा आपण मैंने ऑलरेडी देखी सारी कौ टॉपिक उपर अच्छी। तो आज वीडियो आपण मैंने जो मैंने भी आम ओटीटी अप्लाई कर निजर फॉर्म रे किछिटा भूल कर देइचंती। ठीक अच्छे से जहाँ हो जेकोसी गोटे जो भूल आपड़ कर भूल को आप संशोधन करें ताहा कहवा आ जो मैंने मेजर भूल कर देइचंती। ठीक अच्छे भूल दुई कैटेगरी रखा गोटे हूँ माइनर भूल गोटे हूँ मेजर भूल। ठीक अच्छे तो कौ भूल पर आपन को असुविधा हम कौ भूल पर असुविधा हेनी ताहा डिस्कसन करवा एक्चुअली कौन करेंगे ताहा ही आम जाना वीडियो रे। तो जदि आपण मैंने चाहूँगी वीडियोटा देखिपारे जो मैंने चाहूना वीडियोटा स्किप करके जापारे। ठीक अच्छे एत सारा कमेंट आसला तो मुझे रिलेटेड आउ गोटे वीडियो कर देती हेल्ले भी आप कमेंट आसूँ आपने देखुना ना कौन से आउ थे वीडियोटा करुच्ची। ठीक अच्छे संपूर्ण देखिए कहीं आम ओटीटी अप्लाई डेट बढ़ी 3-4 दिन बढ़ी गोटे मस बढ़ी। तो जो मैंने अप्लाई ऑलरेडी कर देइचंती। ठीक अच्छे निजर फॉर्म भूल अप्लाई करिसेंती सही मानक वीडियोटा हेल्पफुल हम आपण मैंने वीडियोटा देखिए कौ प्रोसेस मुझे कहूँ से प्रोसेस आपको जब लागू हम तो भल कथा न लागू हेल्ले तार अदर प्रोसेस कौन अच्छी ताहा भी जाना एंड आपण सांगसाथी जो मैंने भूल कर देइचंती से पाखे भी वीडियोटा शेयर करेंगे। ठीक अच्छे कहीं बर्तमान समय जेहेतु डेटा एक्सटेंड होती तो आपण हाथ में सुजोग अच्छी। ठीक अच्छे तो वीडियोटा संपूर्ण देखिए जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करेंगे ता सहित वीडियोटा देखी सारा जब डाउट रही कमेंट सेक्शन में आपने पचारि पारे। तो वीडियोटा स्टार्ट करूँ देखो मुझे जहाँ भी कहूँ टी मुंड को खोलिक शुणु। ठीक अच्छे कहीं आपण मैंने फॉर्म को अप्लाई करने टाइम भूल कर भूल करनी तो आपण मानक यहाँ इम्पैक्ट पकेब। ठीक अच्छे तो जेहेतु आपण मैंने भूल कर तो वीडियोटा देखा आपंकर कम कहीं मुझको जेहेतु आपको फॉर्म भूल हो जाए तो वीडियोटा देखो आपन को ही निहाती हेल्प मिले। ठीक अच्छे तो फास्ट कथा ठीक अच्छे जो भूल आपण मैंने आपन को बारंबार कही आम अप्लाई वीडियो रे ना आपण मैंने जो अप्लाई करेंगे भलसे करेंगे मुझे जो वीडियो करी 2-3 थर देखिए देखी सारापर अप्लाई करेंगे किंतु आपण मानक एत सारा कमेंट आसूँ कमेंट जाक आप देखिपारे स्क्रीन रे अदरवाइज आप यही दुईटा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके देखते पे केते सारा कमेंट पे केते सारा भूल करिसेंती। ठीक अच्छे आपण मैंने जानीपारे एक्चुअली से कहीं एत सारा भूल कर तार सल्यूशन मुझे कौन देती से वीडियो तले। ठीक अच्छे तो कथाटा थिला कौन ना आपण मैंने जब भूल कर देइचंती। ठीक अच्छे कौ भूल देखो कौ भूल आपणकर इम्पैक्ट पकेब ताहा फास्ट जाना एंड आपण मैंने जब से सब भूल कर तो तार सल्यूशन कौन कहूँ शुणवे है। तो देखो आमर भूल 2-3 कैटेगरी रखा फास्ट हूँ माइनर भूल देन मेजर भूल। मेजर माने बहुत बड़ भूल से जाक से किसी आमर माने अलग किसी रास्ता नहीं गोटे ही रास्ता अच्छी कौन रास्ता कहबी। तो देखो फास्ट भूल जो हूँ जो मानकर आप्लिकेसन अप्लाई टाइम गाँटा देना। ठीक अच्छे कि आपंकर ओटीटी कंटिन्यू सर्टिफिकेट 2025 देते 2026 देना। ठीक अच्छे तापर आपंकर गोटे सब्जेक्ट देना। ठीक अच्छे ये सब हूँ माइनर भूल। तो ये सब जो मैंने कर अप्लाई अलगाटा करवा दरकार नहीं आपको से किसी प्रोब्लेम हेनी ये सब किसी इम्पैक्ट बड़ इम्पैक्ट पकेबनी। ठीक अच्छे कौन कौन कहली जो मानकर सब्जेक्ट गोटे 2टा देना। ठीक अच्छे धरत आपंकर +3 5 ରୁ 6टा सब्जेक्ट थी से आप 3टा देते आ 3टा देना नो प्रोब्लेम से एडजस्टेबल। ठीक अच्छे आउ गोटे हूँ आपंकर कंटिन्यू सर्टिफिकेट 2026 दवा कथा 25टा देते से भी एडजस्ट हो। ठीक अच्छे यही सब हूँ माइनर भूल भर जाऊँगी आउ बाद बाकी जहाँ भी अच्छी जमीक मेजर भूल भर जो देखिए आपर निजर नाटा मिस्टेक कर देइचंती। ठीक अच्छे निजर स्ट्रीम माने मिस्टेक कर देइचंती निजर कैटेगरी मिस्टेक कर देइचंती जमीक आपंकर कास्ट रो एससी शेड्यूल कास्ट आप एसटी देइचंती कि जनरल ना गोटे आप बापा ना भूल हो जाए आप डिस्ट्रिक्ट चूज भूल हो जाए। ठीक अच्छे तापर आउ कौन अच्छी आपंकर आउ गोटे थी आमर सब्जेक्ट ही टोटाली देना। ठीक अच्छे ये सब आपण मानकर ही डाउट आसूँ आपण मैंने ही लिखिं से मुझे सब कहूँ अदरवाइज मत वीडियो कर टाइम ना। ठीक अच्छे आपण कमेंट को देखी ही करुँची। तो फास्ट कथा आपण मैंने जब ये सब भूल कर जो सब भूल कथा मुझे कहली से सब भूल पर आप कौन करेंगे बर्तमान समय आप जाना दरकार आम ओटीटी हो ओस्टेट हो एसबूर आपंकर करेक्शन विंडो बा एडिट विंडो आसेनी। ठीक अच्छे जमी अदर एग्जाम आसे यही एग्जाम आसेनी तो आपण को से करेक्शन करने कि आपंकर एडिट कर किसी ऑप्शन दबनी। ठीक अच्छे तो ये कमेंट आस सर आम करूँ कौन तो करेंगे कौन आपड़ जब यही सब भूल कर मेजर भूल जाक देन आपण हाथ में टाइम अच्छी गोटे मस टाइम अच्छी आप आउ थे अप्लाई करूँ। ठीक अच्छे कहीं आप आउ थे अप्लाई करेंगे ना जो सब भूल आप सब भूल रे आपंकर सर्टिफिकेट इम्पैक्ट पकेब आपंकर डीवी टाइम। ठीक अच्छे आपंकर बापा ना जो भूल थो आपंकर विलेजटा जो भूल थो देन आपंकर सर्टिफिकेट क्वालिफाई करापर आप डिस्ट्रिक्ट माने आपंकर पोस्ट आसबनी ना देन असुविधा हम देन आपंकर स्ट्रीमटा भूल चूज करदे। ठीक अच्छे आपंकर मार्क भूल देदेले ये सब निहाती प्रोब्लेम हम।
ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ତ ନିଜେ ଲେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କିଛି ଭୁଲ ଯେମିତି ନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ତ ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ବି ତ ଭୁଲ ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କେତେ ଥର କହିଲେଣି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ଖାଲି ତରବରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲେ ହେବନି। ଯେମିତିକି ରିସେଣ୍ଟ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼। ତ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉନି। କାହିଁକି ହେଉନି? ତରବରିଆ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଖାଉଛି। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର 2 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଆଇ ହୋପ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର BSc ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, BSc ତା'ର ରିଫଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ କରିନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେବ ହେଲା। ତ ସେ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ବସନ୍ତୁନି ଯେ ସେ ରିଫଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ, ମୋ ସଜେସନ୍ ଏଇଟା, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। 600 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 900 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବି ବଡ଼ ନୁହଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ OTT OSTED ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବସିଛି, ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜଗିବାଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାଟା ଭଲ ମୋ ମତରେ। ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ ନା। ମୋ ସଜେସନ୍, ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଡେଟ୍ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁଲ ଯେମିତି ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ଦେଖିବେ, 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖିଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଭୁଲ ହେବନି, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ୟାଫେରେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସାଇବର କ୍ୟାଫେ ବାଲା ବି ସେ ଶଳା ନିଜେ ଜାଣିନି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାମ ତ ଆସେନି, ଖାଲି ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ନିଜେ ବସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ମାନେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏହି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଅସୁବିଧା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଉଛି ନା। ମୋ ଫର୍ମ ତ କେବେ ଭୁଲ ହେଇନି। ମୁଁ OSTED 2 ଥର ଦେଲିଣି, OTT ବି 2 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲିଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିନି। କାହିଁକି ପେମେଣ୍ଟ କରିନି ନା, ଆରଥରକୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁନି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲି ଏବେ। ତ ମୋ ମତରେ ଯାହା ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ, ଦେନ୍ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମେଜର ଭୁଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବା ଆଗରେ OSTED OTT ଆମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସିଏ କାଢ଼େ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି DV। ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହେ। ତ DVରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ମାଇନର ଭୁଲ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରିସ୍କ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ମତରେ ନାହିଁ। ଏବେ OTT OSTED ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ତ 900 ଟଙ୍କା ହେଉ 600 ଟଙ୍କା ହେଉ, ବେଶୀ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଦିନ କାମ କଲେ, 3 ଦିନ କାମ କଲେ, ଆପଣ ଏହି ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭୁଲ ମୋ ମତରେ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର OSTED ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିକି ବସିଥିଲେ, ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ସେଥିରେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନା। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହିଁ ଆସିଛି। ତ ଭୁଲ ତ ସେମାନଙ୍କର ନା। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଦେନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆପଣ ସେ BSc ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, ଯାଇକି ଚାଲାନ କାଟିବେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଝାମେଲା ସେଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। କରେକ୍ସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହଉ, କରେକ୍ସନ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉନି, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି। ହେଲେ ପରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇବେ, ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଝାମେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ରଖିବା, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।